बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका TM नूर एकेडमी में खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम वादी सिंध की तहज़ीब यानी हड़प्पा की तहज़ीब के बारे में तफसील से देखेंगे। हड़प्पा तहज़ीब से एक सवाल TRT 2018 में पूछा गया था, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो टेट, TRT, DSC, TGT, PGT, JL एंड ग्रुप्स के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन तमाम एग्ज़ाम्स के पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना टॉपिक्स दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब। वादी सिंध की तहज़ीब को हिंदुस्तान की सबसे क़दीम तहज़ीब माना जाता है। वादी सिंध की तहज़ीब को हिंदुस्तान की सबसे क़दीम तहज़ीब माना जाता है। कौन सी तहज़ीब माना जाता है? सबसे क़दीम तहज़ीब माना जाता है, ठीक है, जो 4 था 5,000 साल क़दीम है। ये कितने हज़ार साल क़दीम है? 4 था 5,000 साल क़दीम है। इस तहज़ीब की इब्तिदा वादी सिंध से होती है, जहाँ से वो मुल्क के दिगर हिस्सों में फैल जाती है। इस तहज़ीब का खुसूसी तौर पर शहरी किरदार था, यानी इस तहज़ीब का स्पेशल कैरेक्टर क्या था? शहरी था, ठीक है। 3000 क़ब्ल मसीह के आसपास दरियाए सिंध के किनारे इंसानी बस्तियाँ परवान चढ़ी और गुज़रते वक्त के साथ बरसग़ीर की पहली बड़ी और क़दीम तहज़ीब के तौर पर तरक्की पाए। 3000 क़ब्ल मसीह के आसपास दरियाए सिंध के किनारे पर इंसानी बस्तियाँ परवान चढ़े। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये बरसग़ीर की पहली और क़दीम तहज़ीब के तौर पर तरक्की पाई। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बरसग़ीर की सबसे पहली और क़दीम तहज़ीब कौन सी है? तो कौन सी है? वादी सिंध की तहज़ीब है, ठीक है। ये तहज़ीब दरअसल पंजाब के ज़िले मांटू गोमरी में वाक़ हड़प्पा के मुकाम पर दरियाफ़्त की गई। ये तहज़ीब कहाँ पर दरियाफ़्त की गई? पंजाब का एक ज़िला है मांटू गोमरी में वाक़ हड़प्पा के मुकाम पर ये तहज़ीब दरियाफ़्त की गई, इसलिए इसे हड़प्पा तहज़ीब के नाम से मौसूम किया गया। लेकिन ये हड़प्पा के मुकाम पर दरियाफ़्त होने की वजह से इसे कौन सी तहज़ीब कहा जाने लगा? हड़प्पा तहज़ीब कहा जाने लगा। पहले कौन सी तहज़ीब कहलाती थी? ये वादी सिंध की तहज़ीब कहलाती थी। लेकिन 1920 ईस्वी में मोहनजोदारो और हड़प्पा तहज़ीब की दरियाफ़्तों ने हिंदुस्तानी तारीख़ को तब्दील करते हुए एक नए बाब का आगाज़ किया। 1920 में मोहनजोदारो और हड़प्पा तहज़ीब, ये दो तहज़ीबें दरियाफ़्त हुई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ी तब्दीली आई और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए वसत दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हड़प्पा तहज़ीब की दरियाफ़्त दी गई। यहाँ पर देखिए हड़प्पा तहज़ीब की दरियाफ़्त के मराहिल को 3 अदवार में बयान किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरे मरहलों के बारे में दिया गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए शहरी मनसूबा दिया गया। शहरी मनसूबा, यहाँ पर क़िले का इलाक़ा, सियासी तंजीम, पानी की निकासी का इंतज़ाम। यहाँ पर देखिए हड़प्पा तहज़ीब में एक बड़ा गुस्ल खाना था एंड इसका पूरा तफसील से दिया गया है। गुस्ल खाना कितने फीट गहराई में था, कितना चौड़ा था, पूरा हड़प्पा तहज़ीब की यहाँ पर ज़रात दी गई। तो ये ज़रात के बारे में ही देखना है हमें इस वीडियो में, एंड पूरे जो भी टॉपिक्स आपको बताए उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िल वक्त हम यहाँ पर ज़रात देखेंगे जो 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा तहज़ीब में ज़रात अहम पेशा था। हड़प्पा तहज़ीब का अहम पेशा क्या था? ज़रात था। तो यही सवाल पूछा गया TRT 2018 के पेपर में कि हड़प्पा तहज़ीब का अहम पेशा कौन सा था। अभी वो सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है देखिए सवाल दिया गया, हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था? यहाँ ऑप्शंस में दिया गया सनती काम, शिकार करना और जमा करना, नंबर 3 ज़रात, नंबर 4 मवेशी पालन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज़रात। तो हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था? ज़रात था। तो आप हड़प्पा के बारे में अगर पूरा तफसील से पढ़ेंगे तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, यानी पूरा मवाद हड़प्पा तहज़ीब या जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए उन तमाम टॉपिक्स का मवाद एक जगह करके आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी आप है ना टॉप कर सकते हैं, यानी अच्छा रैंक ला सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको जॉब मिलना नामुमकिन है। वीडियोस में बहुत मुख्तसर बताया जाता, कोई भी टॉपिक को तफसील से नहीं बताया जाता। अगर आपको जॉब किसी हाल में हासिल करना है तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कीजिएगा एंड तमाम सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी मवाद है एक जगह कीजिएगा, टाइम टेबल बनाकर फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ज़रात। अभी हम देखें वो सवाल, हड़प्पा तहज़ीब में ज़रात अहम पेशा था, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस शीट्स के टाइप से बना ले सकते हैं अगर ये नोट्स आपके पास रहे तो। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा तहज़ीब का अहम पेशा ज़रात है। गेहूँ और जवार अहम फसलें हैं।
اہم فصلیں کیا ہے ہڑپا تہذیب کی؟ گیہوں اور جوار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تل، دالیں، کھجور، دیگر میوے جات بھی اہم پیداوار تھے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے اہم پیداوار تھے؟ تل، دالیں، کھجور اور دیگر دوسرے میوے جات، ٹھیک ہے۔ کپاس کی پیداوار ہوتی تھی، اس دور میں کپاس کی پیداوار بھی ہوتی تھی۔ لوتھل میں چاول کی کاشت کے ثبوت برآمد ہوئے ہیں۔ لوتھل میں کون سے ثبوت برآمد ہوئے ہیں؟ چاول کی کاشت کے ثبوت برآمد ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال بن سکتا کہ لوتھل میں کون سے ثبوت برآمد ہوئے، تو لوتھل میں کون سے؟ چاول کی کاشت کے ثبوت برآمد ہوئے ہیں۔ چکنی مٹی اور مٹی کے برتنوں پر چاول کے بھوسے کے نشانات پائے گئے، ٹھیک ہے۔ چکنی مٹی اور مٹی کے برتنوں پر کون سے نشانات پائے گئے؟ بھوسے کے نشانات پائے گئے۔ یہاں پر بھی ایک سوال بن رہا ہے کہ چکنی مٹی پر کون سے نشانات پائے گئے؟ یہاں بھوسے کے نشانات پائے گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہڑپا تہذیب کے شہروں میں کون سے گودام تھے؟ اناج کے گودام تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان گوداموں میں فاضل پیداوار کو محفوظ رکھا جاتا تھا، یعنی ایکسٹرا جو بھی اناج رہتا تھا اس کو محفوظ رکھا جاتا تھا گوداموں میں۔ وہاں کوئی حل دریافت نہیں ہوا، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ کوئی بھی حل دریافت نہیں ہوا۔ البتہ کالی بنگن میں ایک لامبی لکڑی جو بھالے نما تھی دریافت کی گئی۔ کالی بنگن ایک وہاں کا ہڑپا تہذیب کا ہی ایک شہر ہے، اس میں ایک لامبی لکڑی دریافت ہوئی جو بھالے نما تھی۔ اس کی شکل کیسی تھی؟ بھالے کی شکل کی تھی۔ شاید یہ بھالے سے زمین جوتنے کا کام لیا جاتا تھا۔ وادی سندھ کے باشندے دریائے سندھ کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، یعنی یہ تہذیب وادی دریائے سندھ کے کنارے پر ہی واقع تھی، تو دریائے سندھ کے پانی سے ہی اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فصلوں کی کٹائی میں پتھر کی درانتی استعمال کی جاتی تھی۔ فصل کاٹتے تب وہ کون سی درانتی استعمال کرتے تھے؟ پتھر کی درانتی استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو زراعت کی ٹاپک میں ہی بہت سارے سوالات بنتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اہم پیشہ کیا؟ پیشہ زراعت تھا، اینڈ اہم فصلیں کیا تھی؟ گیہوں اور جوار تھی، اور اس کے علاوہ دوسری اہم پیداوار کون سی تھی؟ تل، دالیں، کھجور، میوے جات تھی، اینڈ اس کے علاوہ لوتھل میں کون سے ثبوت برآمد ہوئے؟ چاول کی کاشت کے ثبوت برآمد ہوئے۔ اور چکنی مٹی اور مٹی کے برتنوں پر کون سے نشانات پائے گئے؟ بھوسے کے نشانات پائے گئے، ٹھیک ہے۔ ہڑپا تہذیب کے شہروں میں کون سے گودام موجود تھے؟ اناج کے گودام موجود تھے۔ ہڑپا تہذیب میں کوئی حل دریافت نہیں ہوا، صرف ایک لامبی لکڑی جو بھالے نما تھی وہ دریافت ہوئی۔ تو لامبی لکڑی جو بھالے نما تھی وہ کہاں پر دریافت ہوئی؟ کالی بنگن میں دریافت ہوئی، ٹھیک ہے۔ فصل کی کٹائی میں جو درانتی استعمال کرتے تھے وہ کس کی بنی ہوتی تھی؟ پتھر کی بنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ اتنا تو اچھے سے یاد ہوگا۔ اسی طرح سے آپ جو بھی ٹاپک لے رہے ہیں، اب دستکاری تو دستکاری کے بارے میں پورا تفصیل سے بیڈس بنا لیجئے گا۔ یہاں پر دیا گیا دیکھیے ہڑپا تہذیب میں دفنانے کا طریقہ کس طرح سے دفناتے تھے۔ مردوں کو آدھا یہاں پر دیا گیا تھا، آدھا جلایا جاتا تھا اینڈ آدھا ہانڈی میں دفن کر دیا جاتا تھا، اینڈ اس طرح سے یہاں سیاسی وجوہات دیا گیا اینڈ قدرتی آفات دیے گئے کہ ہڑپا تہذیب میں کون کون سے قدرتی آفات آئے، یہاں پر یہ پورا تفصیل سے دیا گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس میں سے کئی سوالات خود بنا سکتے، بیڈس ٹائپ بنا لیجیے۔ آپ بیڈس بنا لیں گے تو آپ کو پریپریشن میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں ماحولیاتی وجوہات بھی دیے گئے، دیا گیا وادی سندھ کے ماحولیاتی وجوہات کیا کیا تھے، یہاں تفصیل سے دیا گیا۔ TRT 2018 کے پیپر میں پوچھے گئے تمام سوالات ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جیل کا بھی بہت ہی بہترین اسٹڈی مٹیریل ہے، سلیبس کے اکارڈنگ ہے، اینڈ تمام TGT PGT سب کے لیے بہت ہی بہترین سلیبس کے اکارڈنگ اسٹڈی مٹیریل دستیاب ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔